हेलो हाय जय श्रीराम सांग मैंने मु 8 टका आपन को गोटे न्यू ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। आज 2025 सब प्रथम दिन आपण को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अबिका आम बुलवाक जाऊँ प्लानिंग कुआ नाला घरे बसुलू हठात ना बंटी गला चलो जी आम अबिका नंदनकानन जा या चिन्हतु ये हूँ मो नानी या कि आम नहीं जाऊनी यार मन दुख आज बहुत मन दुख ना सी जाऊनी तू कि जीव अंशुआ जीव बोली कहलु अंशुआ नहीं जी मो बर्थडे दिन आम जीव 2000 जनवरी 20 आम जीव आउ बंटी तू जनवरी 20 थी बोधे हाँ बंटी जनवरी 20 थी बंटी पूरा रेडी हो बाबा भाई पूरा रेडी हौ चलो जी मु ब्लॉग अभी कैमेरा बंद करुच्ची देखा काली नुह माने काली तो आउे ब्लॉग करी तो देखिए मु रोड आउे कैमेरा ऑन करी रखुची भाई मैंने घर बाहर के आसलुनी अभी आम बाटे अच्छु सांग सी से देखा चलो मुंडल एकाठी हवा चलो पहुँचले आउे कैमेरा ऑन करी बाटर जी खाली रोड देखा बेसी बड़ ब्लॉग करवानी जी तो मु बेसी ब्लॉग टाइम बेसी बड़ करूनी जिते छोटे सारी चाहूँगी मुझे पहुँचला पर देखिए गाड़ी पूरा अलग प्रकार मुड आज दुनिया की बातें बातें छोड़ के गमों की बाहों को मरोड़ के खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे we got to go that way we got to go that way कोई गलत या कहे सही हमें किसी की परवाह नहीं जाने जहां भी लगे जिंदगी we got to go that way we got to go that way अब जो भी हो जान दो हम बेफिक्र चलते रहे मैंने विश्वास कर नुआ वर्ष बुलाई जावाक माने गोटे मजा गोटे अलग प्रकार मजा बैक कैमेरा कर देख हाँ हाँ चले चले माने यही जगह को एक्चुअली बहुत जगार माने बहुत जगार लोक आउछन्ती भोजी करिया आमर कंदरपुरा केवल कंदरपुरटा केवल एथि फेमस तो जंगल मंगल पहाड़ पहाड़ सब भल भाल अच्छी देखते आप साइड नई तो भोजी करने बहुत बढ़िया जगह अच्छी बहुत आज पूरा आज तो बहुत पूरा फुल जगह फुल भोजी भोजी कर बहुत लोग भोजी कर आम तो भोजी कर बुलाबुली करिया अभी एटू बुलाबुली आरंभ स्टार्ट हो बंटी एनुका मसे खंडे रही दिन रही तथा बुबाल पूरा बुलाबुली करिया तो देखा अच्छी आगू देखिया ब्लॉग देखा आगुरी बंटी जो माने रोड रे पूरा हापी न्यू इयर 2000 जी लिखिक पूरा छेनछत्र करते जातरा ना माने घरे जी सजासजी कर हाँ गोटे गच लगे माने गोटे पोस्टर लगे दीटा गच उड़िया तो यहाँ भल लगे रोड रे कौन लेखा लेखी लोक भल लोक मैंने एमती भाई विश्वास कर तो एमती न्यू इयर पालन कले बहुत भल लगे देख रोड रे अभी आम लिखी दौचे जहाँ भी आम सी जिते जहाँ भी गोटे अक्षर मान तो आम बहुत अपमान करुचे थे समस्त एंजय कर
କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲେଖା ହେଉଛି ନା, ଆମେ ପାଠ ପଢିକି ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛେ ଯେହେତୁ, ତ ସେ ଲେଖାକୁ ଆମେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ କାଟି ଗଛ କାହିଁ କାଟ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କର, କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟ, କି କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଅ, କି ଯାହା ବି ହଉ କର, ତ ଗଛ ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ ହଉଛି ମଣିଷର ଭାଇ ଭିଉଟା ହଉଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିକି ତ ସେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଏ ରୋଡରେ ଏତେ ଛିନଛତ୍ର କରିକି ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଆମର ଗଛ ଫଛ କାଟିକି ଡେକୋରେସନ କରିବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇ ଆମ ମନରେ ଅଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯିବ ନିଜ ପାଠ ପଢା, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର, ନିଜ ଜବ୍ କରୁଛ, ଫୋକସ୍ ଦିଅ ସେଇ ଗୋଟିଏକୁ। ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପଇସା ନାହିଁ ଭାଇ, ମାନେ କିଛି ସତ କଥା। ତ ପାଖରେ ଭାଇ ପଇସା ଅଛି, ପଇସା ନେଇ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାଇ ଛାଡ଼, ତ ପଇସା ଭାଇ ଲେନଦେନ ଭାଇ। ହଁ ଆଜି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର ପଇସା ନାହିଁ ତ ଚାଲ। ଲେଟ୍ ଭାଇ, କେତେ ମାନେ କେତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ଗହଳି ହେବି ଗହଳି ଭାଇ, କେତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ। ଖାଲି ଏଇ ଭିତରେ ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ହେଲେ ଭାବୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ ଦେଖିବା, ଯିବା ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ବୋଲି, ତ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଭିତରେ। ଆଉ ଦେଖିବା, ଆଉ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆଜି ଖାଲି ନୂଆ ବର୍ଷଟା ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥାଏ ସବୁବେଳେ। ହଁ ସଣ୍ଡେରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥାଏ ହେଲା, ସଣ୍ଡେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ହଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଣି ହେଉଛି। ଡେଲି ବି ମୁଁ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ଏଆଡ଼କୁ ଆଖି ପଳେଇ ଆସିବ, ପାଣି କେମିତି ପଡ଼ୁଥିବ। ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟିଂ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ଏଇଠି। ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଭାଇ, କି ଲୋକ, ହେବି ଲୋକ ଭାଇ, ବହୁତ ଲୋକ ଭାଇ, ବହୁତ। ତ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଏଇନା ଟିକେଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲାଇନଟା ଦେଖୁଛୁ।
टिकेट करू पुणी भितर को जीवु टिकेट न करी केते फाइन कौन फाइन दीदी पड़ेबू फाइन दे टिकेटा करदे कहीं बेकार आम ये करिया टिकेटा कौटी होची रे भाई टिकेटा कौटी होची भीतर बा पटे देखिबा टिकेट ଦୟାକରି ଛୋଟ ପିଲା ତଥା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନଜରରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ସମ୍ଭାବନା ओ भाई की लोक रे भाई भाई हेपी लोक भाई बहुत जाम अच्छी भाई जो लोक बड़े बड़ा टिकेटा कौ पटे हो रे पटे जड़े लोक जीव समस्त टिकेट जिते आई टिकेट काटिक आस फांका अच्छे काउंटर फांका अच्छे सब फांका अच्छे सब कहते तो भाई देखा फांका अच्छी आगे बोले देखा कौन हो हाँ भाई ये फांका अच्छी काउंटर टिकेटा कर सारे टिकेटा कर सारा आउ थे कथा हवा जाइनि बंटी अबिका भितर को आगे छाड़ी देखा कौन हो टिकेटा कर सारे आम भाई 4 जन आई 4 जन भितर से 2 जन टिकेट काटिक अलरेडी पलैले है तो आम अबिका टिकेट काटी बोली मुझे ठिया होती बंटी गलिया भितर छाड़ी ना बंटी गलिया बाहर अच्छी तो ताको कहले तुम बाहर थाओ जड़े जी जाओ जड़े टिकेट काटिया जाओ आम जो 2 जन पिला थे से भितर अलरेडी पलैले टिकेट काटिकी कहले भाई बहुत भिड़ अच्छी तुम पलि आस टिकेट काटिक आस तापर देखा कथबार्ता हवा जो देखा हे भल कथा ना बाहर देखा मुझे कहली हाँ भाई चलो तुम चल भितर बुलाबुली कर आम जाऊँ जब भितर देखा हे भल कथा ना ना देखा टिकेटा काटिद टिकेट काटिला टिकेट होगा 2टा टिकेट आमर के कनफर्म देखा भाई लोक भाई ये भिड़ में केमी भाई जाऊँ भाई मुझे भावुँ भाई हेवी लोक भाई कौट चेक हो टिकेट चेक हो टिकेट चेक कर गेट अच्छी से फाइनाली भितर को आसीगले ओहो दादा तो बस तो देखिए भितर देखा आज बहुत लोक भाई बहुत भिड़ आज विश्वास कर बहुत भिड़ माने एते भिड़ भाई आज खाली नुआ वर्ष जो एते भिड़ होइछि ओ यही पर टिकेट है बोला कौन भाई ये टिकेट तो चलो अभी अनका भितर को आम पलू देखा कौन कौन सब अच्छा भल भल आग अपेक्षा भल भी मानने रखी भल प्लेसटा भल प्लेस रखी एक्चुअली देखिए मैं भी देखा तुमको कौन कौन अच्छा सब मजामस्ती आगे पुणी आगे करवा ब्लॉग तो चलिकी रही देखा अच्छी पुणी बंटी आगे आगे जाऊँगी से फास्ट जा बाघ को देखिए देखिए कौन कहूँ से मैंने एक्चुअली क्या फास्ट देखुँ देखिए टी अबिका देखो आपको देखा बढ़िया चढ़ई गुरा भल भल उड़ा उड़ी कर बढ़िया अरे युरा करम दुकान मिले ना बंटी ये चढ़ई गुरा घरे नहीं रखती
এইপଟ ଦେଇକି ଆଇଲେ ଆମେ ଏଇପଟ ଦେଇକି ଆଇଲେ ମାନେ ବାଘଟା ସେପଟ ଥିବ ବୋଧେ। ଭାଇଟା କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଚିଲଟା କି ରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଶାଗୁଆ ସେଠି ହାଲୋ ଭାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା ଭାଇ ଜାଲି ଅଛି ବା ଭାଇ ଚଲ ଚଲ ଦେଖିବା ଆଗରେ ବାଘ ବାଘ କୋଉଠି ଅଛି ବାଘ ବାଘା ଦେଖିବ ବାଘ ଚିତ୍ର ଭୈରବୀ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବାଘ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଦିନ ଯାକ ହଜିଗଲୁ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ହଜିଗଲେ ବଣ୍ଟି ହାତୀ ଦିନ ଯାକ ହଜିଗଲୁ ବାଘ ଦେଖିବୁ ବାଘ କୋଉଠି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ହଜି ଆବେ ଆମେ ଏଇପଟେ ହେଇଥିଲେ ଠିକ ବାଟରେ ତାହେଲେ ଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖୁଛେ ଘରେ ବା କୁକୁଡ଼ା ଦେଖୁଛେ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଇଛ ମାନେ ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖ ଖାଇଲା ବାଲା ଜାଗା ଆମେ ଖାଇଲା ବାଲା ଜିନିଷ ହେଲା ମାନେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯିଏ ଖାଆନ୍ତି କେତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯିଏ ଖାଆନ୍ତି କେତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ ତୁ ତ ନୁହଁ ତୁ ତ ଶାକାହାରୀ ହେଇଯାଇଛି ମାଂସାଶୀ ଆଉ ନାହିଁ ସିଏ ଶାକାହାରୀ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଲି କହୁଛି ବାଘ ଦେଖିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁ ବାଘ ଦେଖିବୁ ନା ବାଘୁଣୀ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା ନା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା ବାଘ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଏଇପଟେ ବାଟଟା ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ଯିବା ଦେଖିବା ବାଟ ତ କେତେ ପଡ଼ୁଛି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ବାଘ ଦେଖିବା କୋଉଠି ବାଘ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଅଛି ସେ ବୋର୍ଡ ହଏ କିଛି ସରି ବୋର୍ଡ କହୁଛି ବୋର୍ଡ ହଏ କିଛି ମାରୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କିଛି ଜାଣିବୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କୁଆଡ଼େ କେତେ ବୁଲିବୁ କୁଆଡ଼େ ପଚାରିବୁ କେତେ କାହାକୁ ପଚାରିବୁ ପଚାରିବୁ ଭାଇ ଆଗରେ ବାଘ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବାଘଟା କୋଉଠି ଦେଖିଆ ପଚାରିଲ ଭାଇ ଆଗରେ ବାଘ ଅଛି ନା ଆଗରେ ଓକେ ଚାଲ ଦେଖିଆ ଏପଟେ ବୋର୍ଡ ଅଛି ଭାଇ ଏଇଠି ବୋର୍ଡ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠୁ କେମିତି ଛକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ବାଘ ଆମେ ବାଘକୁ ଦେଖିବା ନା ବାଘ ଆମକୁ ଦେଖିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ବାଘ ପାଖରେ କେତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଘ ପାଖରେ ଦେଖାହେବା ଭାଇ କି ବାଘ ଦେଖିବ ସିଏ ମଣ୍ଟି ଏଇଟା ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠା ଆଜ୍ଞା ବାଘଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଆଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଘକୁ ଖୋଜ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଏଇଟା ବାଘ ବୋଲି ନାଇଁ ବେ ଆଉ ଚାଲ ଏପଟେ ଯିବା ଦେଖିବା ପଚାରିବା ଭାଇ ସେ ଆଗରେ ବାଘ ଅଛି କି ବାଘ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଡିଅର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ବାଘ ନାହିଁ ବାଘଟା ପଡ଼ିଥିବ ହେଇଗୁଡ଼ା କି ରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ୟା ଭିତରେ ବୋଧେ ଅଛି ନା କ'ଣ ଦେଖିବା ପଚାରିବା ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେବ ବାଘ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ 5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ବାଘ ଦେଖିବ ଭାଇ ଦେଖା ଅଛି କ'ଣ ହେଉଛି ବାଘ ଦେଖିବ ନା କ'ଣ ଦେଖିବ ଦେଖା ଅଛି ଭାଇ ବାଘ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗରମ ହେଲା କିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମୋତେ କହୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଜ୍ୟାକେଟଟା ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି ହେଲା ଏ ଜ୍ୟାକେଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି କହିଲା ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ଶୀତ ହେବ ଦେଖିବା ଜ୍ୟାକେଟଟା ପିନ୍ଧେଇକି ଯିବା ଆଉ କାହିଁ ବେକାରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଘରେ ଜ୍ୟାକେଟଟା ନେଇକି ଯିବାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ପିନ୍ଧେଇକି ଆ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଣୁଛି ଭାରି ଆଉ
ବ୍ୟାଗ୍ ରେ ନେଇଯିବା ଜ୍ୟାକେଟଟା ହେଲା ଜ୍ୟାକେଟଟା ବ୍ୟାଗ୍ ରେ ପୁରେଇ ଦେବା ଆମେ ଆମର ଯିବା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଜ୍ୟାକେଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା ମାନେ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ସିମ୍ କଟିଗଲା ସିମ୍ କଟିଗଲାଣି ଟୋଟାଲ ଆଉ କଲ୍ ତମେ ହଜିଯା ତମେ ଆଉ କାହାକୁ କଲ୍ ନ କର କି ଲୋକେସନ ନ ଦେଖ ତମେ ହଜିଯା ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଲୋକ ଦେଖିବେ ବୋଲି ବାଘଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲା ଗୋଟେ ଦେଖ ରେଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗାଲେ ଆସିକି ସେ ଏଇଠୁ ଖାଲି ପଳଉଛି चलो ମଣ୍ଟି ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିକି ବାଘ ଦେଖୁଛି ନା ବାଘ କେତେଟା ବାଘ ଦେଖିଲୁ କେତେଟା ବାଘ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କହିଲା କେଜାଣି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଭାଇ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲାଣି ପୁରା ଏତେ ବାଟ ମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଲେ ଚାଲି 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 ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଯିବ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଉ ଚାଲିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି ପଳେଇବା ଏଇଠୁ ଆଉ ଯାଇହେବନି ଏତେ ବାଟ ଦେଖିବା ଯଦି ବି ଯିବା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ବାଘ ତ ଏଇଠି ଅଛି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଛୁ ମହାବଳ ବାଘ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ବାଘ ମୋଟା ଦେଖିନି ଭଲସରେ ମହାବଳ ବାଘ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବାଘ ଦେଖୁଛୁ କି ହାତୀ ଦେଖୁଛୁ କି ହରିଣ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବଣ୍ଟିର ରିଆକ୍ସନ୍ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭୋକରେ ପୁରା ତାର 36-12 ବାଜିଲାଣି ଭୋକ ଭାଇ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଉଛି ଖାଲି ଘରେ ଯାହା ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଦହିବରା ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଖାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତ ଦେଖିବା ଏଠୁ ବାହାରିକି ଗଲେ ଆଗ ଭଲସେ ପୁରା ଖାଇବା ହେଲା ମାନେ ଏଡ଼େ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଯିବା ବାଘ ଦେଖିବା ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଦେଖିବା ଆଗରେ ଚାଲ ଭାଇ ଆଉ ଏଇନା ବାଘ ଭାଲୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ନା ତମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବ ଭାଇ ଆମେ ଅବିକା ଯଦି ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଖାଲି ବାଘ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଥିବା ଖାଲି କହିବା ଆମେ ଖାଲି ବାଘ ଦେଖିବୁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଇଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ବାଘ ଭାଲୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଯିବ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ପକ୍ଷୀ ଗୁରା ଆଗରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆସିବା ଏପଟକୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲ 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 ବାଘ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ ଭାଇ ଏପଟେ ଆହୁରି ବାଘ ଦେଖିବୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି କେଉଁଠି ବାଘ ନାହାନ୍ତି ବାଘ କେଉଁଠି ଅଛି ରେ ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁଠି ବାଘ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ ପୁରା ମାନେ ତମେ ଭାଇ ଯଦି ଆଇଥିବ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯଦି ଆସିଥିବ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ତ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଘ ଭାଇ ଶୋଇଛି ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ୍ୟାମେରା ଏପଟୁ କରିକି ଭାଇ ପୁରା ଆରାମରେ ଶୋଇଛି ସେ ତାର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ ତମେ ଦେଖ କି ନ ଦେଖ ମୁଁ ମୋର ଶୁଏ ମୋ ମୋର ଏଇଟା 6 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହବନି 6 ଫୁଟ ଖୁସିରେ ହବ 6 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ ହଁ ବା ଦେଖୁନୁ କେତେ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ପୁଣି ସେ ଉପରୁ କେମିତି ଗଲା ଆବେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ବାଘ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ କଣ କହିଲୁ ଉଡ଼ିକି ଗଲା ଆବେ ନାଇଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ବାଘ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯେ ତାର ହେଇଥିଲା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ହେଇଥିଲା ତାର କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ନାହିଁ ଅଧିକ ଓଜନ ନା ଭାଇ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ଆଉ କିଛି ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ହେଲା ପେସେନ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ ଭାଇ ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲ ଯିବା ଆଗ ନାଇଁ ଆଗ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବା ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି
आउ अबिका पानी देलो मर्जी पानी पीबू पानीटा कोड अच्छे देख चेनटा खोल हाँ ये एपट चेन हाँ जोटा खोलुल ओ भाई बहुत भाई देखिया आगू जा से जो कुंभीर चित्रटा होता मन कुंभीर जो ठिया गोटे मानने कौनटा सीमेंट जोटा होता है फोटो उठानी है फोटो उठा आईलुनी एत बाट कि आम फोटो फोटो किसी उठेबू है मैंने खाली ये खाली कौन जैकेट पिंधु शीत है कि प्रकार मनीष हम खाली तो भावुची एना कौन गरम हो कौन शीत हो भाई रुह चेनटा दे दिए चेनटा दे चलो जा एकुटिया भाई बुली बुली भारी बहुत माने विरक्ति जो एक्चुअली कहती मैंने चिड़चिड़िया लगे इे एक दुईरे एक छाड़ आम खाई जहाँ जी दहीबरा खाई दुईरे भोक जोर लगे तो आम बाहर को बाहर जाइए होटेल खोजिक भल से खाइबू तापर जहाँ हम देखा एनुक आम किसी मानने ना भाई बहुत जोर भोक लगे भाई आउ कौन कर चल हाँ सेल्फी नवा और भाई मैं फोटो उठे आउे ब्लॉग ऑन कर बाघ बहुत देखागला अभी आज ओट पक्षी देखा ओट पक्षी टे देखा है ओट पक्षी देखी सारापर तापर जा आगू कौन ओट पक्षी पाखे भी बहुत भिड़ भाई से भिड़ भाई ओट पक्षी पाखे भी बहुत भिड़ से देखा कौन हो मोर आ किसी देखार टोटल इच्छा ही ना भोकर एत माने एडे जोरे भोक लगे आ किसी देखार इच्छा ही ना भाई बहुत जोरे भोक लगे देखा आगे कौन हो बंटी बंटी ओट पक्षी देखुची देखिया ओट पक्षीटा तो देखिए मुझे जूम कर देखी दूसरी आपको ओट पक्षी ये गोटे पिला मत कह ओट पक्षी को देखिए कह भाई या देखी पारा मुझे को पारा ना मुझे पारा कौटी ना पारा भाड़ी में बसी जाइए ओट पक्षी को देखिए कह पारा कौन कहू ताको मु तो गल ओट पक्षी देखी पाइल भाई सी कौटी कौटी माने सी कौटी ठिया होती ओट पक्षी मुझे भी जापर ओट पक्षी चित्रटा ओट पक्षी चित्र आम से भितर कौटे बसी जाऊला ए बंटी ए गाड़ी गोटे कर पड़ा किन भाई दरमा पाई आज पूरा गुआ घी हम घर गले नहीं गुआ घी अरे शुणु मु कहली घर को गले ना भल से भोक लगे भोक तो लगे बहुत जोर भोक लगे ससुर को होटेल होटेल करिए गोटे विश्वास कर आगू को जहाँ को बाहा हबू आगू को जहाँ को बाहा हबू ता बापा को कहू भीतर गोटे होटेल कर ना सेंसर फेंसर किसी हेनी बाल फाड़ सब पड़ो जहाँ हूँ यहीटा पुणी कौन चल से ऊपर जा चल से ऊपर जा देखिया कौन अब यहीटा भी ओट पक्षी काले यहीपटे देखा ओट पक्षीटा आठे पारा ना तो जिराफ देखिए जिराफ जिराफ देखिया अरे मूर्ति गुरा ना कौन बे ना अच्छा जिराफ गुरा गोटे छोटिया गोटे बड़टे छोट गोटे बड़ बड़ अच्छी आम आइला बेलू से सब जाकि हेपट साइड थे एपट एठिक पलि ठिया बंटी ए बंटी यहीटा केते दूर हम एटा
ମାପିବୁ ତୁ ବି ମାପିବୁ ସାବାସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ लो କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ ହାଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଇଁ ସାପ କାଇଁ ଅହିରାଜ ସାପ ନାଇଁ ଭିତରୁ ଯିବାନି ଭାଇ କି ଲୋକ ଭାଇ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ नारी को सम्मान दियो नारी को सम्मान दियो खाना बेगीटा कुर्ती एटा कौन ये गोटे यही देख ऊपर एंडुओ बड़ एंडुओ बे तो भाई देखिए ये गहली भाग बाहर की जापर आउ देखा भाई फाइनाली आम सबुआड़े बुलाबुली करके आसिलु भारी अबिया जोरे भोक लगे आ भाई भोक एड़े जो लगे माने कहबार बंटी आउ चली पारुनी मंडी पूरा डाउन हो बंटी आउ चली पारुनी देखा बाहर जाकि मतलब जोर भोक लगे कौन खाइबा पार्किंग पाखे आहरी जोर गहली हो जानी तो देखिया कौन हो भोक लगे जोर खाइबा देखिया होटेल फोटेल भी खोला अच्छी ना नहीं देखिए आगे हौ देखिए बाइक बाहर कर सारा पर आउे कैमेरा ऑन करी जब होटेल फांका थी देखा आउे देखा तो भाई भोक हो जोर ताकू जोर भोक होगा भाई क्या संभाली पारुनी माने जो छुआ भोक हेले न संभाली पारिकी कांथ फांथ को मुथा मारिकी से मुथा मारी पके बसे है आज कांथ फांथ पाऊनी किसी ये कर जोर भोक होगा चलो ये कांथ लोक कहीं मिलूना होटेल खोला थी हाँ हाँ देखा अच्छी चलो आम देखा होटेल देखा भाई आम नंदनकानन अबिका भितर जस्ट बाहरी कबिका आइलु जाऊँ बाइक स्टाण्ड को बाइक स्टाण्ड नहीं डायरेक्ट तापर होटेल को जावा खाइबा आउ किसी कथा ना भाई मुंड जोर पिंधिला माने भोक बहुत जोर लगे आसिक बाजिला कितना टाइम है आसिक 3:40 हो खाइनु देखिया खाइबा खाई सारी देखिया मु होटेल टी गले आउ थे कैमेरा ऑन करी देखा अच्छी जाऊँ होटेल खोला अच्छी ना ये आम जानू तो रखुची हो भाई आम होटेल टी पहुँच गलु चलो ए पेट पूजा भाई पेट पूजा तापर देखा जहाँ हम बहुत जोर भोक है आग धोई हबानी
ସେ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ଦେଖିବା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା। ଭାଇ ଖାଇବା ପୁରା ଶେଷ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରଖୁଛି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆପଣ ମନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ।